ওয়েস্ট বেঙ্গল পনত উত্তর দিনাজপুর হনুত রেনা ইসলাম ᱴᱚᱴᱷᱟᱨᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱜᱳᱣᱟᱵᱮᱲᱤ ᱯᱨᱟᱭᱢᱟᱨᱤ ᱥᱠᱩᱞ ᱟᱨ ᱚᱱᱟ ᱥᱠᱩᱞ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱟᱹᱰᱤᱜᱟᱱ ᱡᱤᱱᱤᱥ ᱠᱩᱢᱲᱩ ᱠᱚ ᱟᱹᱛᱠᱤᱨ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱟᱨ ᱚᱲᱟᱜ ᱠᱚ ᱯᱷᱟᱸᱠᱟ ᱜᱮ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱠᱟᱱᱛᱮ ᱯᱳᱣᱨᱳ ᱧᱩ ᱦᱚᱲ ᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱥᱠᱩᱞ ᱚᱲᱟᱜ ᱟᱨ ᱯᱤᱸᱰᱟᱹ ᱠᱚᱫᱚ ᱟᱠᱚᱣᱟᱜ ᱫᱩᱲᱩᱵ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱦᱤᱥᱟᱹᱵ ᱛᱮᱠᱚ ᱵᱮᱵᱷᱟᱨᱮᱫ ᱠᱟᱱᱟ, ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱷᱟᱹᱛᱤᱨ ᱛᱷᱟᱹᱱᱤᱛ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱫᱩᱠ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱟᱠᱚᱣᱟᱜ ᱨᱟᱹᱜᱤ ᱦᱚᱸᱠᱚ ᱥᱚᱫᱚᱨ ᱟᱠᱟᱫᱟ। भारत दिसम रे अड़ीगान नावा नावा आजार को बोलो लेनते बार सेरमा दो अड़ीगान ठाव रे स्कूल कॉलेज खन एहब काते झोतो लेकाना कमी कसनी गी बन तहे कना। उन अक्तो अड़ीगान हर दो जीवी बांचाव लगित को नीर बड़ाई कान तहे अड़ीगान हर दो भेगार भेगार ठाव रे जिनिस को तहे कान ओना को अतकिर लगित को तहन कान तहे उनका गे मित चितर नेलेना जहां दो उत्तर दिनाजपुर हनत इस्लामपुर थाना टोठारे मेना आकात गोवाबाड़ी प्राइमरी स्कूल उना प्राइमरी स्कूल रिया अड़ीगान जिनिस को कुमड़ू लेदा। कोरोना आजार तहन अक्तो रे लॉकडाउन की तहे कना उनाते जतो स्कूल की बंद तहे कना उना फाक रे उना प्राइमरी स्कूल रिया अड़ीगान जिनिस को कुमड़ू आकदा। नितो बांगमा उना प्राइमरी स्कूल रिया मिट्टांग ओड़ा गे नापाय मेना आकदा बांखान जतो ओड़ा रिया दुआर जालना कपाट ब्रेंची अड़ीगान जिनिस को कुमड़ू आकदा। আগে খুব ভালো ছিল, ভালো পড়াশোনা হচ্ছে, পড়াশোনা যে খারাপ হচ্ছে সেটা না। আমি এখানকার বাসিন্দা। এই যে বাইপাস হওয়ার পরে আমাদের ওল গেলে যে পাশের বাড়িওয়ালা রাত্রিবেলা আমরা যাওয়া আসা ছেড়ে দিলাম, বাইপাস পার করে রাত্রিবেলা আসতে পারি না। তার কারণে যেমন চোর যারা চুরি করে এখানকারই লোকাল করেছে বা বাইরের করেছে যা করেছে ওরা আস্তে আস্তে খুলে খুলে দরজাগুলো নিয়ে চলে গেল। সকালে আসে দেখি যে দরজা নাই। যারা চুরি করেছে তাদেরও বাচ্চা এখানে পড়ে, আমাদেরও বাচ্চা পড়ে। আমাদেরকে প্রচুর খারাপ লাগে কেন যে আমরা স্কুলটাকে তৈরি করেছি, আমরা এখানে পড়াশোনা করেছি, আমরা যত শিক্ষক শিক্ষা আসলো তাদের সম্মান এখনও করি, তখনও করতাম। যারা হেড টিচাররা আসছিল তারা আমাদের বাড়িতে হট সময় বসা ওঠা করতো, খাতো পিতক সব কিছু করতো। যতগুলো হেড টিচার আসলো সবাই আমরা সম্মান দিই, ছোটো বড়ো বাবা মা ভাই যতগুলো আছি সম্মানও দিই, সব কিছু করি। মगर এখন এই স্কুলটার অবস্থা এরকম, দরজা খুলে নিয়ে চলে যাওয়ার পরে দেখতে খারাপ লাগছে। বাচ্চাগুলো পড়াশোনা করার অসুবিধা হচ্ছে, তার বসার জায়গা নাই। ওই একটা বারান্দার মধ্যে একটু পড়াশোনা করে বসে বসে পড়াশোনা করে বৃষ্টি আসলে অসুবিধা হয়। पटुआ गिद्रे को कथारे बाडायो कना लॉकडाउन मांग रे दो ओना स्कूल अडी नापाय तहे कना और पढ़ाव हो अडी नापाय हुयुक कान तहे। मेनखान कोरोना आजार अक्तो रे नुंकान घटन हुयेन खान माचित को मन हो पाले नित दो बड़ी आकान तकुआ और पढ़ाव दो हुयुक कान गया। मेनखान एन रे हो उनक गान जिनिस कुमड़ो आकान उना स्कूल रिया उनाते नासिया अड़िस को सदरे कना से दुख को सदरा कदा। गुड़िया राय কোন ক্লাসে পড়ো? 5 এ। স্কুলে যে চুরি হয়েছে তোমরা জানো? হ্যাঁ জানি তো। কি হয়েছে? কিল আর দরজা সবগুলো নিয়ে চলে গিয়েছিল। সব নিয়ে চলে গেছে চুরি করে? হ্যাঁ। মন খারাপ হয় না? হয়তো। आतु टोला रेन होड़ा लई उना स्कूल रेगी अडी दिन खन गिद्रे को ओलो पढ़ाब कना और अडी नापाय को ओलो पढ़ाब कना। मेनखान जहान एटकोटोड़े पढ़ाव रे बांग हुयु कान तहे उना स्कूल रे पढ़ाव कते गी अडीगान हड़ को चाकरी बाकरी कना। मेनखान किछुगान पौरा न्यू हड़ उना स्कूल रिया दुआर जालना ब्रेंची को कुमड़ू इदे कदा उना खातिर ते उनी हो अडी दुखे सदरे कना। नुआ कथा हो लैया कना उना स्कूल रिया दुआर जालना बांग खातिर ते फाका गी तहन कना और किछुगान कोड़ा को दो उना ठाव रे चलाव कते पौरा को निये कना और बोतल को दो सनाम स्कूल ओड़ा रे गिडी कना। আমার এই 20 বছরের চাকরি জীবনে এই প্রথম দেখলাম এইভাবে দরজা জানালা চুরি করে। একটা রুম নিতে পারেনি, ইন্টারলক করা ছিল বলে ডালে সবই নিয়ে যেত। আর সত্যি কথা বলতে ওই রুমটা আমাকে হ্যান্ডওভার করেছে 2021-এ লকডাউন পিরিয়ডে। সেই ঘরটা নতুন ঘরটা দরজা জানালাগুলো ভেঙে নিয়ে চলে গেছে। তো এটা ছোটোখাটো চোর না, ভালোই যারা এগুলা মদের আসরটা আজকে থেকে না বহুদিন ধরেই চলে। চুরিটা কিন্তু এমন ছিল না, কিন্তু চুরিটা হয়ে গেল এই লকডাউন পিরিয়ডে। এই আর সেকেন্ডলি এই বাইপাসটা হয়ে যাওয়ার পরে স্কুলটা একদম জনগণের থেকে বিচ্ছিন্ন। মানে এখানে না এই পারে কারো বাড়ি ঘরও নাই, কিছুও নাই, সব ওই পার থেকে যোগাযোগ সব কিছু। 1 কেজি চাল আমি এখানে রাখতে পারি না, আমাকে সেই 1 কিলোমিটার দূরে গ্রামে রাখতে হয়। সেখান থেকে চাল এনে রান্নাবান্না, চাল এনে ডিস্ট্রিবিউশন, যেমন এ মাসে ডিস্ট্রিবিউশনের সামগ্রী আমি পেয়ে গেছি, রেখেছি ওই এক পাড়াতে।
সেই পাড়াতে সেখান থেকে এনে এই এক দুই দিনের মধ্যে ডিস্ট্রিবিউশন করবো। ইভেন কি আমার খাতাপত্র টোটালি ব্যাগে ভরে বাড়ির থেকে আনতে হয়। প্রশাসনের নজরে নিয়ে আসেন? হ্যাঁ, আমি পুলিশকে জানিয়েছি যে এইভাবে চুরি করে নিয়ে গেছে, পুলিশ এসে ইনকোয়ারি করেছে, আমার কাছে তার রিসিভও আছে। না, কিছু শুরু হয়নি। হ্যাঁ, ওটার পরে আর চুরি হয়নি। ওটা যখন করেছিলাম তখন তো সবই চুরি করে নিয়ে চলে গেছে। তারপরে তো এই দরজা জানালা লাগানোও হয়নি, আর লাগালে পরে থাকবে কিনা সেটা তো পরে তো বোঝা যাবে। माचेद को कथार बाडायो कना स्कूल रिया दुआर जालना बांग खातिर तीना गान जे कष्ट हुयुक कना ओना दो आको गिको बाडाया जहां दो स्कूल रिया दल चावली मिटांग संगिन माछा आतुरे दोहो हुयुक कना जहां दो ओना स्कूल खोना ओना आतु रिया संगिन हुयुक कना 1 किलोमीटर उना संगिन रे दल चावली को दोहो काते दिन हिलोगी इसिन बासांग हर अगु हुयुक कान ताकुआ आर इसिन बासांग काते पठुआ गिद्रे को जम हुचियत कुआ स्कूल फाका की तहन कानते नींद बेड़ा से अकय कोड़ा को बांग स्कूल भीतर रे पौरे को नुये कना आर बोतल को आको स्कूल रे को गिडिंग टुका कना स्कूल रे नोंका व्यवहार हुयुक कान खातिर ते उनी हो अडी दुके सदरा कदा जहां स्कूल रे निंदिन हबिते अडी नापाय ओलो पढ़ाव हुयुक कान तहे नित हो ओलो पढ़ाव तो नापाय की हुयुक कना मेनखान स्कूल रिया जिनिस को कुमरू अकान खातिर ते माचेत को मन दो दुक अकान तकुआ उत्तर दिनाजपुर खन गौतम पला रिपोर्ट ट्राइब टीवी।